Okay, hai korang, ni Hamzan tau. Saya punya porter submit. Kalau korang naik Rinjani, selain daripada porter yang angkat beg, okay, daripada kandang sapi tu, kan, itu porter angkat beg. Korang juga boleh upah porter submit. Contohnya saya kurang confident sikit, saya boleh sampai submit ke tak boleh sampai. Jadi saya upah porter submit, yang mana dia akan carry kita punya backpack yang kecil tu. So kita just bawa tongkat saja, dengan kaku macam tu, dan Hamzan akan tolong saya tarik. Kalau dia nampak pace saya rendah, dia akan tarik saya sampai saya boleh sampai puncak. Sebabnya puncak ni diikut kepada tim tau. Ada tim dia cut off pada 9 pagi, betul? Lepas tu kena turun. So alhamdulillah lah, hasil Hamzan tarik saya tadi sampai submit pada pukul 7.40 pagi. Okay, thank you Hamzan. Sama-sama. Okay.